জবাব মারি নাই যেখানে রামতাঙ্গেরিয়া সরকার জবাব মারি নাই দেখে জবাব চলি নাই দেখে জবাব চলি নাই Taltham ungai tokha taupo rege claimani rang manjakho dom kosong dungai prasa lukurau abo haino kok silchabuk tiba bosni phasintei sa salo hezamara RD block ni bisna klainai joto panchayat office-no tara laika tibra motha party boroni sanmu amuno tok kosong dungai rokno rega rang ria sak o panchayat office tala klok sakla khnai abo hai klaino jiri khoglai kereng panchayat doga tara laika tibra motha ni phasintei টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন সরকার তোমার জবাব দিতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে সংগ্রাম যিনি মাথায় মারি নেই রামতাঙ্গেরিয়া সরকার জবাব মারি hambai sini media tak jangno sini mo party ni sidil ba party ni decision sini ekjon sinna kendo ini 21 ta BC tongo narjong saimano lai thanai taldok di sekang 6 month ni sekang no oro rega ni samung cholimani a rega ni rang tini 6 mas ni ulopano je rega ni samung tangnai শ্রমিক लेबर अग्नि रंग ताव बरी जाए जों जतन साइमानो प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्वे बीजेपी सरकार फाइप्रो MGN रेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना नि जे प्रकल्प अवनति एटलिस्ट जे अनएम्प्लॉय तंगनाय रक बरगनो सामग्रीना बागै बसरो 100 दिन जरा खरचा बेकार है के बा सामग्री बरक बनो सामग्री नाय आबो कैसा एक नॉट प्रोजेक्ट आबो एक सिंगजाक आइन सिंगजाक आ आइन अटल बिहारी वाजपेयी नि सरकार काम के चली थांका अटल बिहारी वाजपेयी तो थई थांका आबो उलो कयेक बছর चलिखा काम गाय किंतु विगत 5 বছর नि ओ लाइक थाने जोंनो खातामो ओ जे MGM रेगा आबो इरेगुलार थांगाइस बसर 100 दिन मानानि कक एमन थांगा बसर 35 दिन 20 दिन 25 दिन 10 दिन आपति रकबं थांगाइस तैबो साजाका जे बरक इंदिरा आवास योजना हाइकेबा प्राइम मिनिस्टार आवास योजना जे दगमानाय बरनो 20 दिन फ्री रिनाय हिनि जे हिनमानि आबो फानसे ताव रिजे आं थांगा आबन बागैनो तिनि निचिनि मुभमेंट प्रत्येकटा बीसी सिमना एकदम सिमना कन्स्टिट्युएन्सी नि आन्दार जे 21 टा बीसी दंगो 22 टा बीसी दंगो आ 22 टा बीसी नि जत्तो बीसीनो तिनि अमायकेने जों अरो ताला जुलाय रिखाय जों ताला खाय रिखा रेगानि मजरिमाना नांनाय अदरवाइज जों पेरालाइज करिना हायस गभर्नमेन्ट नि ऑफिस न जों पेरालाइज करिना अरो ते ऑफिस चलना रिगला गायस और ऑफिस दंगै बिनि कोनो फांक्शन करी डिसफां गा ऑफिस नि कोनो अर्थ करी आवन बगैनो चिनि तिनिनि ओ जे मुभमेंट ओ जों चेंखा 6 तारिखो चिनि तैसा ब्लॉक डेपुटेशन दं हागा ब्लॉक जों भिडियो न जों मालाय चिनि काहाम सद उत्तर मा यांका आदिनो जों ताला पूरा ब्लॉक ऑफिस न जों ताला रिने आबो सिमिया नरगजन साइमानो जे ताबो फाइने मार्च नि 1-2 निसिमी माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा चेंगनाय आरो बाहायनो कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिने थांतिनि त्रिपुरा बोर्ड अफ एडुकेशन नि जे सभापति बसाका जे बुथ सेंटरो जे तामना इंटरविजिलेटर दंगो बा बुथ सेंटर नि जे सेक्रेटारि दंगो आरो कोनो जदि कक बरक सब्जेक्ट नानाय चेराय कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट सिके हांगाय आ सेंटर नि इनविजिलेटर अथवा बिनि सेंटर सेक्रेटारि नि बुमुंगै एफआईआर खायनाय नि जे कक कासाम रंग तिबो बेलागि टंख्ला लायजाक आबो ति जों तिनि आ कक बो सानामो जोंगो अ जे आबोनि पार्ट हिसाबै तिनि बो जों तिनि चबा सेंखा जों नासिं दंगो जदि सद उत्तर बिनि काहाम रिजाल्ट फाया हांगाय पूरा सारा त्रिपुरा बिनि बगैबो हरसंनाय जों नायो तिनि बसाबति रंगनि भबिष्यत तिनि स्टुडेन्ट रंगनि भबिष्यत बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सि बरक मार्क काहाम माने बरनि भबिष्यत डॉक्टर इंजिनियर बा विभिन्न ट्रेड बरक
বিভিন্ন পরিবার কিছু কতরংনানি অফিসার মানানি abo sini buma bu pani guardian ni joto ni asa tongo abon tuino tabuk আন্দোলন চলিনাই গাই তিনি মেন গাই একটা না দাবি যে লাই থানাই সামুং খাই পাইব তাবু গেরা 6 মাস নলব যে ব্লক থেকে বনেনি মজুরি রিজাগিয়া কেন রিজাগিয়া aboni bagino তিনি ni আন্দোলন abon bagai o আন্দোলন জারি তংনাই 6 তারিখ bo जों हाय हाय हेजामारा गेदारंनाय बिडिअ अफिस जों अब खायनि आइस পঞ্চায়েত অফিস তালাদি মানে কি তিনি তালাদি খানাতে খোলা दोननो जों तो आसाखै जों खलगलाक पञ्चायत अफिस जों खलगलाक যতদিন रेगानि रां हाफ्रा आफोरनो पञ्चायत अफिस जों खलग जानाय हाइस অফিস কি তাম তিনি কোনো স্টাফ রকম গিয়া সেখানসিম তালাদি যা কবুদা অফিস তো চিনি হয়তো বিডিও খবর সইকা বিডিও সাকলাই দিখানা যে ধর কেবো অফিসটা থাকলে আবো হাইজা जों সাইমিয়া খবর जों ফাইনো ফাইকা আর কেবো স্টাফ রক তিনি প্রেজেন্ট করে আবো नि bagani जों साइमाका হয়তো বিডিও নিশ্চয় বড় ইনফরমেশন খাইকা যে কেবো অফিসটা থাকলি হামবাই